Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Ilmu Euclid Channel. Seperti biasa, pada kali ini saya masih akan memberikan video tutorial tentang materi pelajaran bahasa Inggris. Yang akan saya terangkan di sini adalah mengenai elliptical construction. Untuk lebih jelasnya, apa itu elliptical construction? Mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel saya. Terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk membahas materi pelajaran tentang elliptical construction. Elliptical construction merupakan salah satu bagian materi pelajaran bahasa Inggris, yaitu untuk tata bahasa atau grammar. Lalu, apa elliptical construction itu sendiri? Elliptical construction itu adalah proses penggabungan dua buah kalimat yang berbeda subjek, namun memiliki verb atau kata kerja dan komplement atau pelengkap yang sama. Jadi tujuan di sini adalah untuk mempersingkat. Jadi kita tidak menyebutkan secara panjang dua kali karena apa? Karena di sini kita hanya membedakan di subjeknya saja. Nanti untuk elliptical construction yang paling sering dibahas yaitu ada dua, yaitu penggunaan to dan so, yaitu untuk menggabungkan dua buah kalimat positif. Lalu yang kedua either dan neither, yaitu untuk menggabungkan dua buah kalimat negatif. Jadi ada kalimat positif yang akan kita gabungkan dan ada juga kalimat negatif yang akan kita gabungkan. Untuk kalimat positif menggunakan to dan so, lalu untuk kalimat negatif menggunakan either dan neither. Di dalam video ini nanti saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan kalimat dengan menggunakan so dan to, yaitu untuk menggabungkan kalimat positif. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk beberapa tense nanti yang akan saya berikan contoh di sini. Yang pertama kalian amati di sini adalah dalam contoh present continuous tense. Contoh yang pertama, I am studying English now. She is studying English now. Jadi saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, ini kalau kita sebutkan atau kita tuliskan, ini terjadi pengulangan. Oleh karena itu, kalimat ini akan kita gabungkan ya dengan menggunakan so dan to, karena ini adalah kalimat positif. Sehingga kalimatnya apabila menggunakan to menjadi I am studying English now and she is too. Untuk penggunaan so-nya, I am studying English now and so is he. Ya, I am studying English now and so is he. Perhatikan untuk contoh nomor 2, Rifat is playing football, they are playing football. Rifat is playing football and they are too. Lalu untuk penggunaan so-nya, Rifat is playing football and so are they. Jadi posisi to be ya atau auxiliary verb-nya nanti diletakkan di tengah, di antara subjek dengan to dan antara so dengan she. Lalu perhatikan untuk yang contoh ketiga, my brother is watching TV, I am watching TV. Menjadi my brother is watching TV and I am too. Dan untuk penggunaan so-nya, my brother is watching TV and so am I. Nah, itulah contoh di dalam present continuous tense. Berikutnya sekarang kalian perhatikan di dalam simple present tense. Nomor 1, I clean my bedroom, she cleans her bedroom. Berarti saya membersihkan kamar tidur saya dan dia membersihkan kamar tidurnya. Kita gabungkan, I clean my bedroom and she does too. Lalu, I clean my bedroom and so does she. Contoh nomor 2, Rifat goes to school by car, Rifat goes to school by car, they go to school by car.
Kita gabungkan menjadi Rifat goes to school by car and they do too. Lalu dengan penggunaan so, Rifat goes to school by car and so do they. Sekarang perhatikan untuk kalimat yang ketiga. Ahmad finishes his homework well. I finish my homework well. Sehingga apabila digabungkan dengan to, Ahmad finishes his homework well and I do too. Lalu apabila menggunakan so menjadi Ahmad finishes his homework well and so do I. Nah, itu contoh di dalam simple present tense. Contoh berikutnya yaitu dalam simple past tense. For example, number 1, I borrow a book at the library. He borrowed a book at the library. Sehingga menjadi I borrow a book at the library and she did too. Jadi penggunaan did di sini ya karena simple past. Lalu untuk penggabungan dengan so, I borrow a book at the library and so did she. Contoh yang kedua, Rifat bought a new motorcycle. I bought a new motorcycle. Digabungkan dengan to, Rifat bought a new motorcycle and I did too. Lalu apabila digabungkan dengan so, Rifat bought a new motorcycle and so did I. Contoh yang kedua, Ahmad repaired his bike. I repaired my bike. Ahmad repaired his bike and I did too. Lalu untuk so-nya, Ahmad repaired his bike and so did I. Nah, itu untuk contoh simple past. Berikutnya contoh dalam present perfect tense. I have done my job. She has done his job. Untuk penggabungan dengan to, I have done my job and she has too. Untuk penggabungan dengan so, I have done my job and so has she. Lalu contoh nomor 2, Rifat has drunk milk. I have drunk milk. Digabungkan dengan to, Rifat has drunk milk and I have too. Lalu untuk so, Rifat has drunk milk and so have I. Lalu contoh yang ketiga, Rafathar has swum. Rafathar has swum at the beach. We have swum at the beach. Lalu untuk kalimat penggabungan dengan to, Ahmad has swum at the beach and we have too. Lalu untuk kalimat penggabungan dengan so, Ahmad has swum at the beach and so have we. Nah, itu untuk contoh dalam present perfect tense. Sekarang kalian perhatikan contoh dalam past continuous tense. Number 1, I was singing a song, he was singing a song. Penggabungan dengan to, I was singing a song and he was too. Penggabungan dengan so, I was singing a song and so was he. Lalu contoh nomor 2, Rifat was helping father, I was helping father. Rifat was helping father and I was too. Rifat was helping father and so was I. For number 3, we were playing football, they were playing football. Penggabungan dengan to, we were playing football and they were too. Dan penggabungan dengan so, we were playing football and so were they. Nah, itu contoh di dalam past continuous tense. Berikutnya kalian perhatikan penggabungan kalimat dengan to dan so di dalam penggunaan models. For number 1, I can do the test, he can do the test. I can do the test and he can too. I can do the test and so can he. Number 2, they could cross the road. We could cross the road. Penggabungan dengan to, they could cross the road and we could too. Lalu penggabungan dengan so, they could cross the road and so could we. For number 3, my sister must try the food, I must try the food.
my sister must try the food and I must too. Penggabungan dengan so, my sister might try the food and so must I. Nah, itu contoh penggabungan di dalam modals. Berikutnya, sekarang kalian perhatikan elliptical construction dengan menggunakan either dan neither. Either dan neither di sini digunakan untuk penggabungan dua buah kalimat negatif. Sebagai contoh, di sini nanti dalam kalimat present continuous tense. I am not studying, he is not studying. Menjadi I am not studying and he is not either. I am not studying and neither is he. Neither itu singkatan dari not either, disingkat menjadi neither. Lalu contoh dalam kalimat simple past tense. Kalimat simple present tense. They don't play football, we don't play football. Menjadi they don't play football and we do not either. Dan untuk neither, they don't play football and neither do we. Lalu dalam kalimat simple past tense, my sister didn't call him, I didn't call him. Digabungkan menjadi my sister didn't call him and I didn't either. Lalu dengan menggunakan neither, my sister didn't call him and neither did I. Berikutnya, sekarang kalian perhatikan elliptical construction dengan either dan neither dalam kalimat present perfect tense, present future tense, dan past continuous tense. For example, I have not my homework yet, she hasn't her homework yet. I have not my homework yet, and she hasn't either. I have not my homework yet, and neither has she. Lalu dalam kalimat present future tense, they will not pass an exam, we shall not pass an exam. They will not pass an exam, and we shan't either. They will not pass an exam, and neither shall we. Berikutnya dalam kalimat past continuous tense, my sister was not drawing, and I was not drawing. My sister was not drawing and I was not either. Lalu dengan neither, my sister was not drawing and neither was I. Yang terakhir yaitu dalam penggunaan modals. I cannot swim well. She cannot swim well. Menjadi I cannot swim well and she cannot either. Lalu dengan neither, I cannot swim well and neither can she. Lalu penggunaan dengan must, you must not do that, he must not do that. They must not do that and he must not either. Lalu they must not do that and neither must he. Nah, itulah contoh-contoh elliptical construction. Nah, jadi penggunaan elliptical construction di sini adalah penggabungan dua buah kalimat yang memiliki subjek yang berbeda, ya, dan untuk kata kerja dan pelengkapnya sama. Jadi ada pengertian yang sama, namun subjek yang berbeda. Jadi untuk mempersingkat, ya, kalimat tersebut agar tidak terjadinya pengulangan, maka digunakanlah so, to, either, dan neither. So dan to untuk kalimat positif, dan either and neither itu untuk kalimat negatif. Demikianlah penjelasan saya dalam materi pelajaran elliptical construction. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel. Terima kasih.